te satuma dɔn e de bɛ taa fɔlɔ ni n'u bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah ni n'u tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o tuma fɛ e kelen de bɛ taa fɔlɔ o tuma n'a ma ɲɛ o la i yɛrɛ ye hiji kɛ i b'a fɛ k'i fa ni ba dɔ la kelen bila ka taa o tuma fɛ i b'i ba fɔlɔ de bila ka taa ni fa ni ba n'u bɛɛ lajɛlen bɛzɛna i la u y'i wele o tuma fɛ i bɛ taa i ba de fɔlɔ ka wele lamɛn fo n'a y'a sɔrɔ tuma dɔw la n'o wele lamɛn bɛ taa kɛ ba yɛrɛ ka kara ye parce que ba ka kara dɔ min kɛ maa dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ dictature don o kɔrɔ ye maa gɛlɛnw don o kɔrɔ ye n'i ma kunnadiya a b'i ba furu sa o sen fɛ ne min bɛ la an tun taara mama fɛ mama e ni mama bɛ a bɛ bɔ n ka du kɔnɔ c'est à dire nalomaw don u man kan ni du yɛrɛ gestion tɛ fɛn kalama u bɛ yen ten i b'a fɔ k'olu de ye maninfinw dan n'a kɛra o n'a ɲɔgɔnna ye i b'o nɛgɛ yanni ba furu ka sa i b'o nɛgɛ i bɛ gɛrɛ o la fɔlɔ n'i tilala yen ta o ko ala ta sariya la i bɛ taa i ba de t'a la ka da kan mun na ba ale ye jɔyɔrɔ damadɔ ta i ye i ka maninfinya kɔnɔ fa ma min ɲɔgɔnna kɛ jɔyɔrɔ belebele 3 a jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye k'i kɔnɔ ta kalo 9 ba de y'o kɛ fa sen t'o la o tuma fɛ o degun a n'o banaw a n'o giriyaw a n'o fariganmisɛnw a n'o fɔɔnɔw a n'o labitanitagaw n'o kiritaga a bɛɛ lajɛlen bɛ ba de kan o tɔɔrɔ b'a kan fa ma dɔn o la a filanan ye fɛn min ye i ba jigitɔ ni i ye i bɛ taa ba bɛ taa ɲɛnamaya ani saya ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire muso kɔni ka jigitɔ a b'i n'a fɔ a ye saya de ye a ɲɛ la seulement saya bolo ma se a ma donc o gɛlɛya fa sen tɛ o la o fana o ye degun dɔ ye degun 3nan min bɛ ni fa fana sɛmɛ y'o la o ye sin di ye ba de bɛ sin di i ma i ka dumuni bɛɛ o tuma fɛ a bɛ bɔ ba de la o tuma hali ni fa de ye dépense kɛla ye mais sin a dugutilama miniw a tileganfɛ miniw ayiwa lakununiw pour que ka sin di a bɛɛ lajɛlen ye e den de ye e de parce que ba de bɛ e ka ko bɛɛ kɛ kabini i b'a kɔnɔ ale kelen de b'i balo o de y'a to dɔnnikɛlaw ko n'i y'a ye a ka ca la muso yɛrɛ tɛ règle ye a kɔnɔma ko kun wɛrɛ t'a la parce que règle joli min filɛ nin ye joli dɔ de don min ji dilen don muso la ala ye bɔda di a ma a kana muso degun mais ni muso ni a kɔnɔma don Allahu Taala de bɛ règle joli a b'o de yɛlɛma k'o kɛ dumuni ye i ba kɔnɔ i bɛ o de dun o de y'a to a ka ca la n'i ye muso sigi sigiyɔrɔma 100 ye min tɛ règle ye k'a kɔnɔma to o de ka ca min b'a ye n'i y'a ye kelen-kelen min b'a ye ni joli in ji dila den yɛrɛ ka dumuni kan o tuma ka na kɛ tɔɔrɔ ye muso ma ala bɛ bɔda dɔ di a ma mais o man ca Allahu Taala bɛ den balo o de la ba kɔnɔ kabini ye ale bɛ kɛ i balo ni nana fana subhanallah Allahu Taala a bɛ sin fana bɔ muso la k'a d'i ma ala ka ko ye kabako ye nin sin min filɛ nin ye Allahu Taala yɛrɛ ko nin sinji a jɛlen filɛ nin ye nɔnɔ yakhruju min bayni farsin wa dam a bi bɔ ayiwa furu ani joliw ani ɲɔgɔn cɛ sin bɛɛ lajɛlen k'a fan bɛ joli ni fɛn na mais nɔnɔ bɛna hali joli den kelen couleur tɛ a la mais ni sin yɛrɛ sanfɛla ni tigɛ dɔrɔn i b'a ye joli bɛ bɔ ten jɔn de ye nɔnɔ in jɛman pasi tuluman bɔ ka na di e ma wa diɲɛ fɛn fɛn n'i b'a di den ma o tuma fɛ sinji de ka fisa ni a bɛɛ lajɛlen ye ba i kɛ sin di den ma o de ka fisa n'a biberon ye o de ka fisa hinɛ b'o de la tin b'o de la kɛnɛya b'o de la hali ɲɛdimi misɛn caman bɛ denmisɛnninw minɛ ten burusiw kɔnɔnaw na an baw tun bɛ ɲɛ waga dɔrɔn k'a sin dɔ tɔni kan ala barika la o bɛ taa fura don i ka dumuni don mais nin bɛɛ lajɛlen nin si tɛ fa bolo dɛ nin bɛɛ bɛ i ba de bolo donc nin fɛnba 3 min b'a la ni ba kɛrɛnkɛrɛnna ni o ye fa sen tɛ olu la o tuma Allahu Taala fana y'a compenser k'a ka hakɛ o tuma fɛ k'o bonya ka tɛmɛ ayiwa fa ta kan donc ba a ka hakɛ de ka bon den kan ka tɛmɛ fa kan a bɛɛ lajɛlen ye hakɛ ye a bɛɛ lajɛlen ye ayiwa wajibi ye i ma wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana a fila bɛɛ lajɛlen ye kelen fa imma yablughanna 'indaka al-kibara أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا أفلب ألا يا بلا جريفو من أن نتكتا قات تكون وتمنا في جمع فنا كفساني جمع فنا ككاني لدنيا ني جمع أمك وي إبادة هل نسيتيه يفا كونغ بالا إبا كونغ بالا إبا دومين دي إبا فلو دما ما سبحان الله ألا يهنا ميرك مسولا أكتشالا ني نانا دعوة كتا دي فاما ولو بي جالا او يردما أني نغن شيء
donc ma o ma be ne a bahine bala ma o ma be a fana ba a jambe olula aka chala halo tigila mo kafirima halo tigila mo bambanjima ala be fendo kon kay nyina maya kono ya ka dam monga fani ba oluka baraji nyenne kan donc ni hadithaina kira ye shone sigike bade kan ako na'am wa uququl ummahat ani baw oluko tali fa fana bala de me bade taka gele ka da anye prevu munu foni ananye dalloya munu foni o ye fin adurunai aworona na'am wa wa'dil banati ani demuso donin dugula alhamdulillah nyanguma ni ngani mancha anfaya larabula faro idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa falola ni tungo hali arabu masigidala wali barokadala ki muso jigina ko muso dhalla wajhuhu muswaddan anyeda betlen odu a diminen dun iba fo ki charbon non ka kada muso tadara ale fe muso tsega ke pardo wati asro arabu bi jamfani bingani ni namara ni nyogon fagawdela o mana fe dum ba fore ko ni musmani keto e ke nyai mabbe ki ba so na flo shiale ne do o koro yedi na furla ba a cega warta ko dima ko aywa birruha sarika kwa kan nyumanga ko ye aywa shiale wa nim bamburu fana willa atseke bamburuta atseke keleke donc olutu memunga olutu mi wasado dena ni a wolola dron ka foko musmanin do otmana fa buta yamsiku ala hun am yadussuhu fi turab abito fam flani nyonje akam menati nyakumun kan tenwa ka latra tenwa am yadussuhu fi turab wala ka shori duguma duburu lare a chaman tumbe utumta dinga de se u demuso utumta dinga se ku demuso bla akono tuma dawla tarikhi tugu doba dawla kali abe dinga se na demuso bina da den yere be ke yela fa ba na ko afade do a dɔw yɛrɛ b'a fɔ a b'a bɔn si min na yanni a ka buguri kɛ a kan mais ni gɛlɛn dɔw bɛ o n'a ta bɛɛ u bɛ buguri k'a kan u b'a faga o de y'a to Allahu Taala ko wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allahu Taala ko ten alikɛman dɔ don den minnu donna dugu la ko musow don Allahu Taala b'a ɲininka a b'a ɲininka ta'niban lidafiniha maa min tigi y'a don dugu yu kɔrɔ maa min tigi y'a dɔn a bɛ musomanin ɲininka o jɔn de ye faga ala b'a dɔn ala ɲɛ b'a la mais pour que ka jalaki bi a tigilamɔgɔ kan kiyama kɛnɛ kan o tumana fɛ i den bɛ kɛ sababu ye i bɛ jɛni a nɔfɛ kiyama dɔ don ani maa min fana bɛ hali denmisɛnw maltraité sisan a bɛɛ lajɛlen ye fɛn kelen ye maa min bɛ sisan u bɛ julajuguyaw kɛ jɛnɛyaw ni kolankolon kɛ n'u ye den sɔrɔ tumana min na u bɛ sɔrɔ k'a ko in lebu dɔn u bɛ den mɔnɔ tuma dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ taa bila sununkun na ni maninfin dɔ m'a ye yanni a ka taa wulu bɛ se k'a don fɛnw bɛ se k'a dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ se ka sa dɔw yɛrɛ bɛ t'o ta bila ɲɛgɛn kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ t'o ta bila kɔlɔn kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ i n'a fɔ wadu kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ i y'a ɲɛnama dɔn o tuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ anw tile la bi anw ta tɛ cɛ musomanin kelen san dɛ hali cɛmanin an b'o don dugu la sisan anw tɛ taa dingɛ sen k'a don a la mais n'i y'a fili a b'i n'a fɔ i y'a kɛ ten i taara bila ba kɔnɔ i taara bila kɔlɔn kɔnɔ i taara bila ɲɛgɛn kɔnɔ i taara bila yɔrɔ dɔ la nin bɛɛ lajɛlen ni kiiri de b'i bolo wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat o tumana fɛ ala kira ko tɛ kisi ni nɛɛmɛ b'a ma wa wa'dil banati ani denmusoninw u donni na dugu la yala ni maa min y'a denkɛ don dugu la o sen t'a la a bɛɛ lajɛlen ko don mais n'i y'a ye Alahu Taala ye denmusow t'a fɔ komi o ta de tun ka ca o wagati la o de y'a to ala kira y'o fɔ tan kisi ani nɛɛmɛ bɛ a ma o ye fɛn ye o ye a 7nan ye a 9nan na wa mana wa hat a dɔ fana ye fɛn jumɛn ye ka adamadenw kumaniya min b'ale bolo o ti bɔ abada dɔw bɛ yen nɔ c'est-à-dire nafolo bɔli ka gɛlɛ u ma kɛ tɛmɛ u ni kan i b'a dɔw ni bɔ k'a sɔrɔ i ma ni yɔrɔ dɔn k'o bɔ k'a sɔrɔ i ma ka nafolo sɔrɔ a tɛ jaga bɔ a tɛ sinji tugun a tɛ ɲuman kɛ ale kɔni hakili la nafolo in kɔni sɔgɔma o sɔgɔma a b'a kisiw lajɛ dɔrɔn a dɔw yɛrɛ a laban bɛ sa kungɔ yɛrɛ fɛ i bɛ taa o ka ca hali misitigiw yɛrɛ la kosɛbɛ misitigi dɔw b'u da ka sa bana fɛ an ka misi kelen feere ayi a tɛ sɔn abada
fo naw ya fera nyinama na dunya fera nyinama ni piginu kera na kenera do na bora mishiko kalama balawudo sogono mago dala de munayenga mishi fere sadi tigema geleya sera yoro dola na gela nuno elema nuno kunye ibse ki yera frake ibi muso frake ibi yera damu ala ibi haka ubo manna fora ede ba kumana mana awai bana sorofana wahat balilido aten nan folode wahat ayewo ye fana abanyine doron ale kon ba fe mo ka de amadron od mana fo ye fenye fami ye jugo baye na'am wa innahu li hubbil khair la shadid ko alama dembe nan folo aba kanu kosbe wa innahu ala dhalika la shahid ashire yalembe okan bela jelembo don ko nan folo yi akadi alama de ka dante dianyai o nature e bashi dola me ni ka dianyai de yato ita jaga boala ita sinyi tugala ita alako kala o ye dianyai membala na abeke sababu ye ken nan folo yere se alayama ibolo donc o ye fenye femme mala natibe donc mana wa hati ken nan folo bali ka di ala sirawla wa hati me bolo bolembe moyo tuma be iba ko deli ko ala kira kishi oni neme bama ay ladili ken bela jirena ni fen shege element shege kira ye ladili kala manifin kagan ki yera koloshala nam mim o man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun ni ala yimam min tanga ka tiga magaleyama ala ye dani masai jondo be no sadir au ben na flo yera di chobo dola iba fo ko nyangman na flo ni di min di ka gele ba fo ko ni ndete uyoro ba provoquer de ya ka jago nyine ka di dron wa ala ka jondo be mamani fi woro be no ayi olu tige jambe keteme nege yele le kan o mana fa ti fendi ti jangabo drome kele ni ya yi o kele la muso nofe drome flamin kanga sei ibe ala kale ka fa ko million kongodo o ye feme ma kanga tangani ne Allah taala fa ka bo o ma kanga ke ma borola blale ala kira ka jogo de tunyoye kishini nama bama kana jawadan Allah kala ka kira jawad atun kera sadir ma fona sere badido surtout sungalo na nyona feni darlaw nana ala krabe tumandola ala krabe senke nyame wali saga aba dima kelema fibi kofla kana mina fiba teta nyenta saga indana aba foni mbe e garze e katane oye ala kratu mbetende kishi ani nema be ama atinte fem bali mala don manifin fana ikanga kay ma yirwale ni kera chuko mina ala fana be ke mate ni kera ma yirwale nye ikera ma nogonye ikera nanfulo bobaye abina chuko mina a doublene abita chuko mina doublene be segete way Allah taala yere kalladwi wala niye element shege kera illadili ke fem monona Mughira ibn Shu'ba ka hadithina anga yere koloshi ala ot manafe kadaka muna ambe fese ni bela kema dodo ni bela jere ye fami banjogo nya ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir ala mi yandan yo Allah taala ka sharia de nanfulo asaraka bo atike sababu ye abada kan nanfulo nagashi ayi otike ot mana ash-shaytanu ya'idukum al-faqr shaytana kon ba ambaga ni fantanya ayo kamunu kelen ni yeni beta ga di fugaruma ira be ku nyoy de ira be desere no ote ala koye Allah taala nyabila ala be do fali anona korobo en korodeni na'am فالنهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء أكان جادا أو مسحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء أكان جادا أو مسحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا nimbabuni nintitreni fem flabe akono a folo e femi kolladili kelembe ka bo mogoke ibalma ika lasran ni kelemne murubi bolo sizan
wari marfa bi bolo hal ni fadu hal ni balma koroke do fa kelen ba kelen ibe tlona ibe sebela ke bereta makama ka kina fi ba gozi haramundo atiben wali kana manable shama ka tande ka kina fi bina we haramu atiben wali ka muruta ka i gerala ka we haramu wali hali mana marfanindo ale tado marfa ale tado e roka jala fen fi man be fi ay nyambala fen fi so ay chani mana isa jito na biyele ni haramunde ni shitibe e ara kra kote ibe tlonao ibe sebelao o ya haramu ye kele aflana e famie anika murudi nyoma o min fno e ladili kelendo o fanana di chogo de be murula ni islam nyoma be murudi nyoma otma ni babu yi abakumala ni fen flanya kan abna bela jelen fo na'am عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشر احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار متفق عليه. قال كراكو كشي عن النعمه بما ما شيكنا كلمنا بوكا شي ابالما سلامالا hal naba fakir bakra hal ni teri do hal ni fen do ota ko kadaka shaytana bi se ka talibolo e revesa bere be ka le lasran mais shaytana bi se ka bere to e bolo ka mena ka gose ni kun ka faga wali shaytana bi se ka muri mena e bolo ka ka atura la ka faga donc haramundo atibbe halike manifinga fen do alate c'est-à-dire ma do be no wiyewe o bolla fen folo redo kumba bone nyala neze aka telephone ka ta ka do wala abe 30 minutes ka be ka nyine ni ye ni nyonke e ka fen flani ni be haramu ni tibben kada ga ibe ka mu'mine c'est-à-dire tellement islamaya sécurité ba kono basiki ba kono haliki balma jati tlona islamaya ya haramu ya o tibbe o ma ga fen ya sha ama o ya haramu ya kala kira ko kishin na bama lala ebi to ola shaytana bisaki bolumna abtake ala fayaqa fi hufratin min hufarin nar o mana fo sababula irebta jahannama dinga dokono islam manyo ni ya faga ere kera sababu yake bereke ka guti ere kera sababu yake muruka ka so ikalla yini tuntere me parce que yella dilike kira fo jugona ni ya kete ni ya ye abona asigira dalade ima bereshi moma ima muruta ka ati moma ero shetana tana mine bolo ka turala donc o mana fe maki yere kolosi parce que shaytan inna shaytana yanzighu bainakum shaytana be ku an ko shu ani nyonche anga yere koloshala ala kira illa dilikala no kera o koro ye mafaga ni ye mafaga ibita jahannama de kono ibe bin jahannama wodo kono komi kira ya fo chukomina kishi ani nema bama o tuma anga hakili to ala o tibben hali misali ka ya nyashi moma wali lamu mitige sisa o fen na bsega armadin joge wali bereta ka shi ama wali naga berene anyogona wali ka tasmata ka foko ibo o shwala nim bela jelen ya haramoye nim tibbe mona imumini nyogon ibina jatige min kola o ne bawo nyenega nim bela jelen kofe kafiri ma firiu nyako balu nolu tara ko islamay terroriste dina aw gani hadithan no fle est-ce que terroriste dina ini est-ce que islamaya galaya ba kono est-ce que islamaya fo femma unfu no de jago ya ko e dansago o islamaya kono dina mi yere ko hali kana muru nyashi ibalmama hali jogi fe kana nyashi ibama ko kita jahannama kono asbabula hali tlonga tola yaro dina kon ta ko ka mafa on bela jele fenye mi e jugu otmana fe oluka aywa jugu ka dabal ledo na'am walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum fam majnya kono sa bela jele yame kafri kuntigu o kezama ga islama ko al-islam fi azma ko islama ya fa ka ba krizi kono ka ba ala nya dan islama ya de boli ka krizi kono kamini ala nya dan islama ya de mo bogale ya kono kamini ala nya dan larabulat min nyogon fagani nyogon fe na islama ya le nana kana oban islama ya de ko nini balma hala be nyogon kafo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaka kishi ani alaka hine ani alaka barka otma obe ikan hal ni manfin na toy ni marfa ni fembe na yo assalamu alaikum rahmaba ire judia do benela o de denenye ni mamin nana ola nyamo ya sinzini kama wali nana ola jugu ya yere sababu kama kiba alislamaya kiba bafie kiba alislamaya kiba don galamala ko alislamaya
k'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ alisilamaya a bɛ crise kɔnɔ wallahi crise fɛn fɛn bɛ alisilamaya kɔnɔ a bɛɛ ye o kafirikɛ n'a ka mɔgɔw de nɔ ye a y'a lajɛ kɛ jɔn de ye crise wuli Libye fo ka taa Kadafi faga nin jamana banni ka détruire sɔgɔmada kelen ka cɛ faga ka nafolo tiɲɛ Libyen bɛ bɔ sisan k'i bolo de don wallahi ni tun taara Libye les années 80 na i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ barokɛda la u ka bitigi la i mago bɛ fɛn na tellement u falen don i b'a fɔ i mago bɛ na u b'a fɔ i taa ka na ale bɛ baro la fɔlɔ u ka foyi ma tiɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ an kan tɛ cɛ jogo ma o y'a damana ko wɛrɛ ye mais silamɛ minnu bɛ lafiya min tun b'u kan jɔn de ye terrorisiya kɛ k'olu faga jɔn de labanna k'o wulu faga k'a toto faga k'a ɲɛnɛ faga dingɛw kɔnɔ silamɛw de y'o kɛ wa olu fɛn kelen olu de nɔ don Somali filɛ nin ye a dagakolon cila k'a filenkolon ci jɔn de donna u ni ɲɔgɔn cɛ jɔn de ye kɛlɛminɛnw de a bɛɛ ye olu kelenw de ye aw yɛrɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ binw kɔnɔ yan i t'a sɔrɔ sariw b'u bolo marifa gɛlɛnw b'u bolo a maa min tɛ se ka hali bere bɔ tu kɔnɔ k'o dɛsɛ k'a bɛ kɛlɛkɛnɛ jan an ka kɛ kɛlɛminɛn dilan n'i ye moto ba yirika y'olu bolo n'i ye sari kɔnba y'olu bolo n'i ye kɛlɛkɛfɛn ye olu bolo k'a sɔrɔ olu tɛ se ka jɔn y'a di u ma a bɛɛ lajɛlen o kafiriw kelenw de nɔ ye a y'a lajɛ fɛn fɛn kɛra Centrafrique yan mɔɔw bilala ɲɔgɔn na ye fo su bɛ fara ɲɔgɔn ye komi saga cogoya jɔn de nɔ don a kafirikɛ n'a ka mɔgɔw de nɔya bɛɛ lajɛlen ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ kɔnɔ Sudan filɛ nin ye k'a tugun Sudan na k'a tugu a la fo k'a diviser o kɛ ɲɔgɔn faga jɔn de nɔ don a bɛɛ lajɛlen ye a kafiri kelen ninnu de nɔ ye o fana to yen nɔ Tunisia problème a bɛɛ lajɛlen ye olu kelenw de ye Sudan problème a bɛɛ lajɛlen ye a mɔgɔ kelenw de ye o tuma ninnu u de terroriste ye olu de ye maalijatigɛlaw ye olu de ye maalasirannanw ye o de source tɛ yen a jamana lankolon in source si t'a bolo a bɛ bin mɔɔw de kan k'o nafolo minɛ o dɔrɔn de don fɛn joli joli bɛ yen nɔ sanubɔla ni jamanbɔla ni minɛn joli joli bɛ tɛmɛ an na yan a bɛɛ lajɛlen couvertilen don a ti dɔn ko kɛlɛminɛnw ni fɛn don k'o tatɔ don k'a sɔrɔ baarakɛla don o damada olu bɛ yen c'est-à-dire as-saytaratu ala muqawwimat wa muqaddirat al-umam ka bin mantonw kan k'u ka nafolo minɛ c'est-à-dire k'u jagoya ka maa sigi kunna maa min man d'u ye c'est-à-dire k'u karaba k'u bila e ka dɔn da fɛ o tigilamɔgɔ de bɛ crise kɔnɔ ou bien silamɛya de bɛ crise kɔnɔ silamɛya min ko kana murusi mɔgɔ ma silamɛya min ko ni mɔgɔ b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatullahi wa silamɛya min ko hali k'i ni ɲɛŋunu tigɛ silamɛ ɲɔgɔn na silamɛya min ko kana kumajugu yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye silamɛya min ye nin bɛɛ lajɛlen kɔntané maa jɔn b'i jɔ o ma ko silamɛya bɛ crise kɔnɔ ko silamɛya bɛ gɛlɛya kɔnɔ alisilamɛya tɛ gɛlɛya kɔnɔ alisilamɛya bɛ nɛɛma de kɔnɔ alisilamɛw fari fonnen don alisilamɛw b'u ka diinɛ na silamɛya diinɛ ye diinɛ nɔgɔ ye fɛn fɛn bɛ yen nɔ aw de b'a mɔgɔ fagaw n'a fɛnw na ka Allahu akbar fɔ o sen fɛ a bɛɛ lajɛlen ye aw de ye aw maa nɔgɔlen ninnu aw maa minnu b'a la ni adamadenya juguya de ye aw ye aw maa minnu b'a la aw t'a fɛ Ala tɔgɔ ka fɔ aw ka jamana na aw de ye bɛ crise kɔnɔ aw de bɛ gɛlɛya kɔnɔ alisilamɛya kɔni tɛ gɛlɛya kɔnɔ alisilamɛya bɛ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin silamɛya ye nɔgɔya diinɛ ye sahabaw tun bɛ yan'u ka don silamɛya la Sumamata ibn Athal n'a ɲɔgɔnnaw ka kisa a ye sahabaw faga a ye fɛn bɛɛ faga k'a to kafiriya la a nana ka na siri misiri yiri dɔ la yen alakira kisi nɛma a bɔra k'a ye a ko yala a ye maa mina ni aw b'a dɔn wa innahu Sumamata ibn Athal nin ye Sumamata de ye a bolila o yɔrɔ bɛɛ ka taa a ka musow fɛ yen ko ka dumuni di a ma kira yɛrɛ ka dumuni kira yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔmɛ min biri n'o bɛ d'a ma a yɛrɛ ka ɲɔgɔmɛ a ko k'a y'a biri k'a di Sumama ma o tuma na o b'a sɔrɔ a ye maa faga a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kira nan'i jɔ a ma don dɔ la a ko yala Sumama a kɛra di Sumama yɛrɛ ko o y'a sɔrɔ a sirilen don a ko Alakira n'i ye ne kɔni faga tiɲɛ na i ye maa fata faga dɛ nin ye kojugu caman kɛ dɛ mais n bɛ kelen fana f'i ɲɛna n'i ye n labila n fana n ye barika dabaga ye dɛ kira tɛmɛna tile 2 tuguni a nana a y'o kelen fɔ kira ye a ko mɛ kira n bɛ kelen fana f'i ye i bɛ n ka masaya dɔn i bɛ n ka nafolo dɔn ni nafolo ko fana de bɛ i la o tuma na fɛ o fana fɔ n ye i b'a ye nafolo bɛ bɔ Banu Hanifa min ka di ye sanu ka di ye wari a bɛɛ lajɛlen bɛna i sɔrɔ kira y'a to yen
fotle damado kira temenana ko sumamata adun keradi wotma ala kira ko sahabo ma ay sumamata fon mamin bala ay kira nani ay mo abla ke kira faga nasira ka soro ay sahaba do faga ko juguya bela jelena wotma na fe kira nana fo ku ka sumama ku ka fone ka blakata sumama willa kata ni ayre chena karta ay horanya kan ifana ke aywa horonye sumama tara telma sadil horoya min bala islamatinde ma taradron asira baqi yoro ya rabba baqi yoro do baqi be misri ni kle boyan fa anta fo yin fa ko koron ade madina koron ya kle boyan fa baqi be no atara wa so ji do be no atara kata ko do be ayi ko la ke yara kan nyame kan dans 30-40 minutes sabaw nyambe annatola to nanin zo misri dala ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ko kira rojala ako ala kira mbe fendama do fina afola mi nyeda tunta durukulo kola min ka gone suma mata keteme e nyeda kan kele ala kira dine tunta durukulo kola min tun ka gonye keteme e ka dine kan fla ala kira dugu tunta nya kono min ka gonye keteme ka dugu kan no e madina nga bi nyeda te min ka dine keteme e nyeda kan dugu te min ka dine keteme e ka dugu kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako dine te min fana tun ka dine keteme e ka dine kan ala kira ya blani choina adona salama yala allah bana ka jihadi ke kira fatulu na kushi ani nema bama mamu murtila ka boslama salamu wa ko murtaduna ayo keleke ke jihadi ke allah taala ka sirala foka ta se afatulima ma do en nabi ma ya wala tlela no e musalimat ibn kadabi ayo mugawwil ka bo uma hadi rahmatul islam ninde islam ya ka hinay wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin eninne o mo sugu ni yomna kuma flabala ni je nyogon fa ayu kono fa ay fembe me kira mana tanyogon bo kamaw kira mana agreseri kamaw kira mana fonganta saraw kira mana jagu ya mogotew kira ma nogonde wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin kira tiro kama aya falen flanma nina nyogona chamambe hada huwa din alislam ninde islam ya dinai ninde toy ko tolerance ninde toy ko taayushu silmi ka balu nyogon kerefe ninde toy ko hine ninde toy ko makare hada huwa alislam nimma nogolu mamun tajana bakku ma tollu yele so dunaw ma kulun mamun bala tukinu nomandon musu koroni furulaw no lu tare do ko be ko islam ya be kirizi konnana kirizi kono edi be kirizi kono waytabe qul mutu bi ghayzikum ulde be sanu kadimiye be sanu ka konyaye wa ala masaye afenfe nu islam ya wuli tan ka jo ka tetu ma dama be do islam ya la o wakati la dan shitala ay europe ko lo shibs bisada ma dama mena do dinala dan shitala allah taala ka ko de ne otma alama de sadiri yani ka ko kamiri juya kini bla ko ma ala ya foka bla de walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum wala al islam ya ninde islam ya halika shiyama te dro klongala ay chayfna o taala haramundo atibe ni yubi bolo tolala ka joli bola ta jahannama kono ala kira ko te kije anen nama bama dina me nyoye o dina msega ke chogori ka foko na ko terrorisa dinai ko islam ya be krizi kono islam ya be gele ya kono wallahi islamo be gele ya kono me edu blala eni bonzon edu blala harbul alamiya laje diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ min kɛra min laban kɛra 1945 na ni o banna o la fo o ni sigira a kɔnɔ maa miliyɔn biiri ka min tora maa si t'a dan dɔ fɔ a la silamɛya de nɔgɔya mais kira ka ta kabini kira cira fo ka taa fa maa minnu fagara jihadi senfɛ a tɛ tɛmɛ maa 10,000 kan a tɛ tɛmɛ o kan mais guerre mondiale a deuxième na a n'a fɛn 1939 1945 olu kɔnɔna na maa min tora la maa min fagara maa tarifutu ka taa maa miliyɔn 60 la bɛɛ lajɛlen dajira a la a bɛɛ ye aw faw nɔ ye aw de tun bɛna an faw minɛ yan ke batige n'u ye k'u ɲangata yan ka t'u bila travaux force la aw bɛ hɔrɔnya min kɔnɔ bi
aw kam mun ma ko silamaya be crise o do ye aw bo on faaw de aw bo ya ma nogolew musokoroba furulaw ma tatielew olu bita ko silamaya be crise kono silamaya be crise juma kono naam amana ga crise aw de ya ambla kono mais silamaya wa yabqa dinu lillah dinabitu allah ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kulli allah ta'ala be silamaya abayanga wa umani toro na degun wuli silamaya no fe abada fo silamaya ke lance fo mawde ka do ala profo kroyne silamaya te degun kono de silamaya te crise kono de silamaya nema de silamaya fonendo hina dine de do agresseli ta kono namara ta kono nyogon namfulu de durna ta kono bingani ta kono colonisation ta kono fenwere ta kono silamaya e bela jilenye hina de hada huwa dinullah ninde allah taala ka dinay profo ngoro de na هذا وأصلي وأسلم على جميع أنبياء الله ورسله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو كم بالسنين ولا بعد ما فتح على السلام